jalan-jalan ke Surabaya karena jauh geluh burung beni oleh tak keton duru malam rela seien tareh nengi Masjidil Haram aro masjid seien tareh nengi Mekah aro masjid seien tareh nengi Madinah masjid mengan gaul lemon ke Mekah ben ke Madinah luang pese 40 juta sangkup makmun ke masjid dina dia tak si mangkat tak yang beda apa nah, tak bah setan sih salah jangan setan engkau taruh noro apa engkau sih salah encet orang ngemumus makmun orang mangkat ke Mekah sehingga teraki 5 pickup dupolo de iya tak tahu cek panas tak tahu cek de rumah selasa nih kata kernyik kelak nengi pickup nyiklak tak kerningi pickup tak tahu cek panas tak tahu cek selak semangkat tapi makmun ke masjid deh padahal tak usah numpak pickup tak usah ala selak malah masjid legah ya, sampai beda debu sapa-sapa orang keluar dari compoan nuju ke masjid guna ngalaksanaki salat wajib selemak bekto nengi masjid rajana kencerena pada aki ben kencerena haji ben umrah sunnah sekatare maka Gusti Allah makmun ke Mekah ben ke Madinah saya temuhi burung nih nengi bandara nengi pemeriksaan ngeke depak ke Arab Saudi karena dicurigai ngeke lecer esina nengi dilum tempe ben petes rong seberong saya ke Mekah ben ke Madinah padahal entar ke masjid ke ento menikah tak imo ngibe koper tak kotu agebai paspor tak usah suntik miningitis mak pah tade si mangkat tade reng genjerena pada raja apa nasi beker ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya karena jauh geluh burung beni oleh tak keton duru malam rela kalau sangat seperapat Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du Salerana semolja Bapak Haji Sahwan sarjana hukum magister hukum semolja Pak Saleh Pak Watun Pak Aksar Kerajab Minangka Takmir Masjid Bapak Masduri hadir cuken ke Sahara semolja Kiai Mislawi pun banyak kiai selain kan itu nyon seborah makle tak kercek lanjengah satejana abdina banget amul jaki para tamu-tamu kehormatan Ketua Pengadilan Negeri Sumeneb atau yang mewakili semolja Ketua Pengadilan Agama
Sareng alhamdulillah ngereng hadir cuken Kak Dinto dari Pengadilan Agama Pacitan yang mulia Bapak Dr. Mustafa SHMH. Asareng sedaya para tamu kehormatan seabtina banget amul jaki, para tokoh masyarakat utamaipun kelebun asareng seteja seabentuk pemerintahan tisaning ilangsar abdina banget amal jaki seteja cakanca majelis sholawat abdina juga banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantar muka batan kaula ajunan seteja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mantar muka pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak toman nengale Ka'bah asli para pada bener ya. Para arajaan segoni. Mon sekerong, mara bong-bong tetemu. Bah, cek ongkuna kanjen gaule mator nyon sepora. Seien tareh nengi Masjidil Haram, aro masjid. Seien tareh nengi Mekah, aro masjid. Seintare nengi Madinah masjid. Mengan gaula mun ka Mekah ben ka Madinah luang pese 40 juta sangkup. Makmun ka masjid dina teh tade si mangkat teh yang beda apan. Ya tak bah setan si salah. Encan setan engko taruh noro apa engko si salah. Encet orang ngemumus. Setan si salah. Mengan gaula seintare nengi Mekah aro masjid. Seeko ca tawaf panika tantretan aleng-leng nengi Ka'bah petong kaliliran aro nengi masjid. Embian mun keng perak tero aliran nengi kanto pada. Korang lebar aleng-leng masjid. Tapi mun nengi kasanya mana atau waf. Menika itu aleng-leng masjid petong kali stresnya. Mengak gula. Milan akan abdi namator. Makmun orang mang kata ke Mekah sehingga teraki 5 pickup. Dupolo. De iya tak tahu cek panas, tak tahu cek de rumah. Selasan ni kata kernyik kelak nengi pickup. Nyiklak tak nengi pickup. Tak tahu cek panas, tak tahu cek selak. Semangkat. Tapi makmun ke masjid deh. Padahal tak usah numpak pickup. Tak usah ala selak, malah masjid legah. Pada ongguna. Sampai-sampai berdebu, ya. Sampai-sampai berdebu. Sapa-sapa orang keluar dari compoan nuju ke masjid kuna ngalaksanaki solat wajib selemak bekto nengi masjid. Rajana kencerena pada aki ben kencerena haji ben umrah sunnah sekataren maka Gusti Allah. Marang. Mun keng tero kencerena haji, tero kencerena umrah, iya lakuna sobu ka masjid. Mun tero ka kenceren serajana pada ben kencerena haji ben umrah. Ya mun tero ong ke haji nyetor.
lain ya. Mengak gula. Makmun ke Mekah ben ke Madinah. Saya temu ki burung nih. Nengi bandara, nengi pemeriksaan, ngeke depak ke Arab Saudi. Karena dicurigai, ngeke lecer esena nengi dilum tempe ben petes. Rong seberong saya ke Mekah ben ke Madinah. Padahal entar ke masjid ke ento menikah. Tak imo ngibe koper. Tak kotu agebai paspor. Tak usah suntik meningitis. Mak pah tade si mangkat, tejereng genjerena pada raja. Apa nasi beker ya? Marah. Tetinggi reng asokor arang sareng. Beden emas mon urusan kak bebene kakeng makle teti pancengan ke kaula beuna ajunan. Engki. Kaula beuna ajunan gak ditongireng. Beda orang se tak to mande pak ke Mekah, tak to mande pak ke Madinah. Ning ning ku laku buku nang iya herat ngake parengaki anyama haji. Aben sial, bobo. Penik tak taporop pangeran, mak buku kaula atau les haji anu penika. Kaula tak toman uning robe na Mekah, tak toman uning robe na Madinah. Saya nggak taporop beni buku na ten kaula kadenya buku na be encet can Allah. Buku na be jadi cet. Mak beda haji na dia tahu kok cek be tak toman depak ke Mekah, tak toman depak ke Madinah, engkau tahu. Keng ngake beda taretan na tatangke na be mangkat ke Mekah ben ke Madinah agrepes ededenah mangkat pernyuunan santak ke Gusti Allah pada pagi juga nabe Gusti engkau tahu cek ben terogi ya jan Allah engkau tahu cek ben usaha terode pagi ya engkau tahu cek ben la usaha ke beureuh ke timur setrode apa ke beureuh ke timur kencet engkau senagdir ben tak depak ke Mekah tak depak ke Madinah ajri engkau cet senagdir keng gencerna haji kaule ben asabab pangatero si badan nengi dedeh kencet Allah senagdir ngagak bedoreng mangkat ke Mekah ke Madinah baca solawat ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam aprui nengi dedeh ben setro mangkat akia tak kencet kok senagdir ben cetak kira kelar keng mun genceren ben tak pak orang papa de gencerna ben sengkok ben orang semangkat ke Mekah ben ke Madinah. Sabagian beda orang cet pon leg belik ke Mekah ben ke Madinah keng pakun tak oleh pangkat haji ben tak oleh gencerna umroh. Ana babolana labbaik Allahumma labbaik nikah kaula pangeran kaula pon nyabi sekajunan Gusti depak ke Mekah ke Madinah la labbaik wala sa'daik ada labbaik ben labbaik apa pesen saya yang kui ben oleh nama buduk je dia oh paham Maria labbaik seberem jadi ben cok pesen saya yang kui jadi andin taretan nak kenge kalaban oh paham oh cak saya jauh nak kakan mun saya tiap ben tuh melekan ten kula matur tantretan kaula ben ajunan penekah sekutumut denenge perasaan nomor setong sekutumut denenge perasaan ya kaula ben ajunan paringi nikmat Islam ben iman arere paling rajir lah bu kaula ben ajunan paringi kelar je kajeh teti orang se abojong aduh jirilah sebalen rajeh paparing Allah kaula ben ajunan penika pak orang malarat orang
butuh orang tak ngerti kapan pun apan duma iparingi kelar je kajeh kangku itu ti orang setaat bejeng abejeng pasa kenika kenikmatun si paling rajoh saya paling ngaki Allah kakaula benajuna nyon seborah banyak orang penter keng tanceng si abejeng aja no banyak orang sesoki sejak tak usah melarat alakor pese katon datang tibi arwah belum tantoh abejang bede sejetrat malarat alakoh ki kai bersi abejeng bede sejetrat malarat alakoh ki iparingi kelar je kaje siapa saah ya perak selala konatel sendelan rizki dunya tak parang korang perak lep mecelep rok make rok bila keluar Roma nengi bengkon kok roko anta apa sah musibah paling rajuh sening ke manusia musibah tak ende keangkui taat ke Gusti Allah rajuh musibah ya musibah muning ke kabupaten Tretan ke gigi Obama mun isaperi arwah titi gonjoron keng musibah sing ibu palang dunya ke akhirat musibah tak ende taat ke Allah raja belair ya maki sampian orang soki maki sampian orang apangkat keng monta rizki teti orang sendek tunduk bentaat ke Allah tinggi na pangkat tah ben banyak entunya nah kenika benih keng karena Allah niser keng karena Allah nyolak kenika mana istidraj boy panyonyoran dengan neraka bakti cek ya ngari ya sendek abejeng Pereng rengrat malarat, ya rengari ya sendek ke pengajian. Belum tanto orang seterpenteron dek ke pengajian. Tak keragam seragam ya. Sedepak ke pengajian, sanau sedepak ke pengajian perak angang nggak perak. Apa janji? Tak tahu je pokoknya iya jangan. Ada pocur tak ada kesandaran ya. Jasa akibat ada kesandaran positif. Aduh, Gusti Allah pangeran. Kau le yakin sampean ni kalau soh. Yakin gula. Yakin je sampean panika ongguna leso ongguna ka tondu geng ladu eje ka je mun tak geng ikan ni sereben Allah tak kira kelar je ka je ka angku itu ti orang setaat ka ku sudah tabis sedang tabis sedang orang pada ben kau leben sampian dumak takok ka bereng haram aro berarti geng ni sereben Allah orang dupu keng takok ka bereng haram aroi kani sereben Allah berarti wah se korupsi ro aro terpenter robo tidak iya aro se korupsi ro aro se terpenter kau leben sambian nikah kan tak korupsi. Ya ada saya korupsi ya kayak. Apa saya korupsi aja tak jadi apa. Saya perak jadi rengtan ni tak ada teguna tabun saya pal-pal. Apa boleh pah pese miliaran lebat ya ada mata wah. Mon keng aben tak kenikmatan tina make tak taker ngabesaki dunya na tatangke tina make tak taker ngabesaki pangkat na tatangke ken abe takdir teti orang kelar je kaja abe jeng apa sah takok kaharam ari larajoh paring Allah mon tak keng ikani sereben Allah tak eteng ke ijri aja fuk
Kaulen ngi beluto ki buru mator nyon sabora sehat aro bulun tanto karena ikan sereben Allah. Kadang orang sih meler gara-gara sehat. Engki. Le binir ya. Sebengal mencelak ben agikir kalake. Atakin bolan colok pun sehat roh. Kan engki. Si agikir apa nah? Iya. Le lagi Andrea. Se apok pak taker abinia boleh, Arya bola nah sehat. Bangun lareku tak ngaguliro tak aja lah. Abinia dia menjereng kejedeng alai mau tonton ri. Kadang nyon sebora titi sehat tak melolongi bebekus. Belum tanto orang ipa sehat keng karena ika seneng iban bontan. Tandena Allah ni serga kaula ben ajunan paringi sehat. Du sehat tak ike beka perkara seteti lantaran ridaan Allah. Aro berarti keng ika seneng iban Allah kan paringi sehat. Ingki orang sokiro belum tanto make aben tak malarat pecengat ciban lebur ibadah belum tanto Pak kotun orang soki panikamun sadar aben paring kelebihan tunya penting bener yang lain kan kotun lebih banyak nemu kesempatan keangkui ibadah ke Gusti Allah. Mun sampian min di alasan kan tak ke masjid peret sibuk ben lako polan malarat. Mun reng sokilan di gejire kita ke masjid keng apan nasi korang. Lah tak pah pikir nasi tekor. Tuh gara-gara pikir. Lu nggak ya. Sampian yolok 5 kali ke masjid alasan akan tak ongke pola nam malarat peret ben lako. Engki oleh apa lako? Ya muncet beda oleh na alako akurban na keceki. Marah sekemaan si oleh alako ya. Mana kira pikir? Mone soroka masjid alasna perat ben lako oleh na lako ni soroka kurban ada tada oleh na lako. Mone kir si bener si kemaria. Orang soki penikah belum tantoh keng karena ikan isre Allah. Ben orang miskin belum tantok keng karena ika beji iban Gusti Allah. Justru biasana benih juga kapi. Si paling sering maca surat Al-Waqiah harus miskin biasa. Bila cecelan para dek teguna duha saya kumer. Engki bila takina otang lapara dak tekuna tahajud mon parlo ikur so ngabendei lelekas depa nika ongkuna nyata-nyata ka kaula ben ajunan kadang kabereen sing ibu meras ka umur kaula ben ajunan dadi bub ben sampean kakak kakapi tanteretan saya laki saya bini gen kau leben ajunan eteng keiperasaan kaangku itu ti orang taat ke Allah ajirilah cokop kaangku nutu aki cek kau leben ajunan ikan isreban Allah keng nyon saboran mun pon tak takok kaharam mun pon tak takok katusah tak takok kanarakah maki sampian soki
make sampean tinggi pangkat cerak perak beni ekale buri sampean ben Allah keni kesampean parepan solak nyamana istidraj culu terus ben Allah keng eka kebe ya panyonyoran ku laku nang neraka mantere parena selamat Gusti coba amin ke masjid orang mun ke masjid terima kita nyak banyak amin insyaallah selamat pak ke masjid pak tahu sabit abid ke masjid je cek nyak banyak atau ke masjid kong lagean mula mari apa jang assalamualaikum awirid doa mole tin nama kita teker datang ide masjid cak atau ku masjid ampon keng mon begina ke masjid ayo ke masjid Allahu Akbar sabek lakon mangkat ke masjid orang sebisa depak ke masjid perak pendekar pak mun tak pendekar tak depak ke masjid ya ongku tak kira depak ya orang sebisa depak ke masjid orang sabar kangkui taat ngalaksanaki perintah Allah mun tak geng orang sabar orang tekad ben pendekar tak depak ke masjid ya tak depak ben masjid lemele orang innama ya'muru masajidallah man amana billah orang selema bekto bisa salat nang masjid perak reng orang sejad ongku iman na ke Allah mun tak pendekar mun tak ger iman nah tak depak ke masjid ya tak kira depak ke masjid karena masjid lemele orang make semak belum tantoh make sehat belum tantoh kau le sering ngojaan iman gaman mangken katon rak coraan abenyaan seminta amal aja nga masjid penting ben orang seong ke masjid cepot lopot ya are mereka gebei masjid beni bahi gebei patoken beni bahi gebei peteden beni gebei bonsai renom kan ipagenteng panikah sampian makle nyaman sia salat tening kato mari salat mole alakoh tina makita anu ku masjid keng mon begina mangkat ke masjid mayu mangkat senika keng orang mon lamare matoro abeun ka Allah lebet asolat ke masjid tak bereja sampian makita ngamalaki na amalan selain pokok solat 5 waktu na ke masjid tak bere akhirat datang tak bere akhirat datang sejanjen gula makil sabareng yang malaki hizbin nasor hizbil bahar hizbil sakron ngamalaki sungai rajoh sungai geni ben leke na ben bersomber kali yang malaki mbak diri kajuan raja kajuan keni ben cak rancaan robah pagemet amalaki keng mon sholat tak ke masjid ya mata aja deh jadi tepak ke amalan si paling raja si tak ya malaki napa panika sholat ke masjid tak ada amalan si lebih tekuk ben Gusti Kanjeng Nabi penting ben sholat ke masjid bahkan riwayat ki kantos sebelumnya seteh batoro ben Gusti Kanjeng Nabi sholat ben Kanjeng Nabi tak toman apa reng contoh asolat nang dalem mana bi 5 waktona kaceupeuk keng songkan ka masjid kek lake ya sambil ngantos apa nom mak kita ke masjid tak tabuka katu semoka asapa ngade reng notob dak oh ini beni ngantos apa tak usah dus merah entar ke masjid pah mangkat kau boleh datang ke congocet ini jarang datang ke tanoro nanggung palang nih ajun Allah baki boleh kadang datang ke demam benar ke masjid kau ya iya ngaji sekalian lah ke masjid main ngak sineku bang lah bang swarga sekali boleh datang ke pada ban cekel bah
Kini ke setan saya tak bisa nyingla lebet baca ayat kursi tak bisa aja. Tak bisa gini. Baca ayat kursi ya tahlil je dia. Kadang saya sial anak wah. Pola nepaan aku songkok arong sarong. Demah pun pak mak kok songkok pak. Entar ke masjid kok. Ya Allah berapa pak maklah ke masjid coba janana. Boh itu ini jayal sial bin. Ada datang Islam apa anda lah. Nggak roh. Orang Islam entar ke masjid sial. Mani weni kau tunak setodus beni ke masjid. Orang Islam bani ke kau tunak setodus ngako Islam keng ngiding adan bakun kok rokok anda mangkat ke masjid. Arwah kau tunas setodus nom. Dari KTP na Islam telasan na kalampi anyar ya. Tapi pada adan tak mangkat kepada Islam beremeriah. Cek saking perut ben lako pendenan are kok rokokan. Maju marah di masjid itu saleh pikiran dia. Entar ke masjid todus mon kok rokokan barapan orang ngabajangi masjid. Tak tahu are keng ta saleh di mapikirna. Paling pun tenemun la adan mon tak entar ke masjid ngitek walet kana. Todus kacek-cek. Ngak ruh. Kayak mula masjid genteng pada ben ngak nih ke kita ke masjid. Ingan tuh sa apa marah? Apa keregi? Cek saking masjid buat coba mi kebaya alasan. Masjid kurang lenyi. Kurang lenyi berema masjid ya. Anu selak nih masjid. Kurang lega berema masjid dia. Hari mau temu laku na sobure pak. Cek berema anda. Masa benar. Ada paling anjan ya si agam seragam ri laku nabu sobu cak berempat. Hari mun pah ke masjid ke kapi, kadi timur na Ka'bah. Kadi timur na Ka'bah mun pah ke masjid ke kapi. Iya saya seragam ni berak lagi anbi ni anak seragam kia ya ah. Kenapa sih titi masalah kare? Saya tak kira suap pun masjid pada ban penikah. Suap bulan apa? Tapi akhirnya saya bejeng ke masjid. Gimana? Ben mon bisa ya. Saya adan terus saya gonteng ke apa adan. Mon bisa. Ya, saya reng pakun saya po saya adan. Aro beni keng abu rebuk si sepo, sengude ada. Mon sepo aden, aro beni keng polan maksa. Sedengude ada. Benci apa ngarep orang mon sepo aden kahidingna lebur tak gerja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betok ki boleh. Aro beni tak tero model lebuk. Aro terogi si magendeng keng cetak ning paks yang kak sekoni abetok tak ning belang. Ya mayu. Jadi tantretan ni sami mulja mon beda orang mak 5 bekton kelar ka masjid. Berarti keng cedem mangagu laku urusan ning akhirat. Demang ongko. Mon keng tak kelar sakale ngade, nguti kalak ben bulan. Kalak ben bulan. Maksudnya bismillah, bulan haji upama. Bulan mangken bismillah sama uripen lekana ke masjid. Mau urip malolo. Bulan de tengah boleh tambah ka isa. Bulan de tengah boleh tambah ke sobu. Ngaruh kan lah sebulan bekton. Ya si rengkeng tada usahan. Tada usahan kan tak juli depak. Mun kakalakuan benar. Aduk peraina sekali. Kakandeng rapi. Jejal. Kakandeng sambian. Cuma kayak kepikiran roh, nyon sebora.
Make inter lagean pun digebuknya on sapa ora lagean kan tak petik endek norok ziarah wali ruwa kedem haruni kepikiran ka apa sape mare dir bendir tak jadi yongku sape mon ka sape tak gorang pak kali sehari semalam kadang kol teluk malam si nyongop sape ya baringi kenceng padahal tak beda apa aja ada Pak Iko sot si sape benteng monteng sape ni geru cek beda pah lala rengi kapuru sing ngobrol kambuan dah engki makmun ke sape cek paraten mutina ngak ni kewe cek mon wah muang jalan tongro kan rutin nom arah pemun ke masjid parutin kia mun tak semak ke masjid ka entom pian mi kalang ger ka emah kan ngak nikah mun ka sape bisa rutin masa ke masjid tak bisa rutin pah kebayaki keputuan bismillah mulai laku sobu pah jadi temu lagu nare pah cek beremaan deh. Tak langkong kamera deh cek lu nentep. Pa masuk ke YouTube lagu lagi deh. Sebagai pembuktian deh. Evaluasi na lagu na bu sobu deh pah. Hari mau nih pa masuk ke YouTube ketok keluh lagu na syuting bah bu sobu nih katon nih. Katon tak pak. Mundiri kacep pak katon tak kira aja. Mundiri kacep pak katon tak kira. Tong, ayo ke masjid. Nomor 2, mun keng abe niat nite be abe ka Gusti Allah. Mun keng abe niat nite be abe ka Gusti Allah, kaula ben ajunan jauh-jauh dari amok gemok. Nang belutot dan kaula ki buru mator. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Nyon sapa mon lopot. Orang laki kah, orang bini kah, orang matur, orang soki, orang laib, orang apangkat, orang tak apangkat, orang genteng, orang cuba, orang ratin, apa tak ratin? Mun lebur adzikir janji dua ben Allah. Nomor situng tu sanah pasti sapora ben Allah. Nomor 2 janji pamasuk ke swarga ben Gusti Allah. Pokok abe lebur adzikir. Orang mun banyak zikir, orang mun banyak zikir Allah janji dzakirinallaha katsira. Orang mun banyak zikir tu sana sapora ben Allah, ben pamasuk ke swarga ben Allah. Rakera be masuk orang banyak zikir kaula ben sampian. Tengeni sebagian pemangkina ulama tamasuk orang sebanyak zikir make taknya banyak amuk kemo mon salat 5 waktu nak masjid. Ya masjid boleh, tak bisa saja Pak. Tak bisa saja. Cet katon pamukan swarga se paling gampang khusus kakek laki apa nih masjid aja kelopai nom masjid aja kelopai binian engki juga mon binian kau letak mang nikah ahli wirid mon binian yakin kula ahli wirid mon bin ahli zikir mila na magi pengajian pakuna banyan bini pakuna banyan bini yakin kula ahli zikir mun binian panika. Kaula seka kebeter tak pera ahli awirid binian panika. Ahli akikir benar rasana noreng boleh. Hari si matompes reka genjeren. Adikir arasana noren. Marina istighfar boleh. Istighfar arasanan boleh. Are kan cocokon Pak Pok deki.
Ingki. Sampai macam on pola. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nangale kageleng tatangke. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lah cuan lah. Mau ngomong lah nengi bibir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Keker lah tak kelar. Atulit ke kanjana. Mak katon mitasi ya le ya besar ya. Arab pemun nengeneng ben buk. Iya mitasi tak mitasi jeng lengen oreng. Munjat nganggu ya mata pah nganggu yang bian dia. Mari nang istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Huwa mun astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Bedoreng lebet ya ada pah. Pancung terus, astaghfirullahaladzim. Wah, alipen apa mak teker bunguh. Iya, bodoh bisa kecerita. Masih cak lipen mira mak teker bungu pada benro. Cek reng bibir oreng. Mari nih terus sakit. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bede boleh reng lebet. Panteng boleh. Wah. Kalampi apa mak kela abur gulubur pada benro. Ya milan ada buna kanjeng Nabi. Man najatu ya Rasulullah. Kuncina selamat napa kanjeng Nabi. Amsik alaika lisanak. Jegelesan napa. Amalan panika bisa purto ketoro. Mun lesan tak jegah. Ingki. Orang bisa murtad keluar dari Islam. Mun lesan tak jegah. Beda orang laki bini. Orang laki makin telocor ya. Pah ngucak telak telo ke bini na jatuh telak telo gini pak. Gara-gara lesan na tak jegah. Mila na ipakon cek ngal bengal nengi pengkir jalan ben kanjeng Nabi. Cek ngal bengal neng nengi kiri jalan ben rebun kanjeng. Beni orang sebedi kiri jalan ni kecuba saking lebih cepat ketemu bentusa. Karena nangale ka orang selebat. Beda orang numpak sepeda motor, dong, gerubuk, jangan ini, gerubuk. Kena lepot ya Allah, mak lebihan ben helikopter sekali sepeda. Arah pemundangan neng-buk. Cetlah jeriya bedena. Jeriya cetlah bedena. Beda boleh lebet nih ada. Polan kentelan rapet ekarasan. Duh, makiring kentelan kele tekem. Sengi cok asapa. Iya. Cek bede ageng ekarasan dia. Arwah paling atau karma lemah kitanya pakai setia. Ongku ya. Mon bede milana kan bebini pocur mon bede bebini lebur adikir rumah tangga bekal selamat bukti. Mon edelem rumah tangga bini in la lebur adikir ben lebur aja ke kalesan yakin rumah tangga ni keselamat. Yakin rumah tangga ni keselamat. Bukti yakin. Selake make tak patek cek pahala ambu pak. Saya maksud selake karena ibadah nereng lake beni melalui masjid buk. Ibadah nereng lake beni ka beda nengi sabo, beda nengi pasar, beda nengi kalakon ibadah nereng lake beni ka. Ingki kan ten kulo sering matur eman kaman pak sacap-cap perlu na orang lake mungkin karena nyari nafkah aja ngebini ben anak aru bisa-bisa kencerna rajaan ben kencerna haji ben umroh sacap-cap berbeda. Mila namun ngare je agak lambian na jemur sekali. San misana gerebes pelor pak mak lepah melindung ben kik ya. Ini nggak ruah. Nomor setong ke masjid
nomor 2 ayo palebur adzikir. Mak mengak gula toreh nguti pikir ngak nikah. Wah bila long nolongi alakon nengi karja arwakan esona ranying sambil ngerak bebeng sambil ngerak cuko arwa acerita pak mulai dari kulakku sampai ke duhur padahal esona ranying atarat si acerita tak pekak sekali gerungan makmun isoro ngaji isoro awirid padahal tak imu aderek makmun isoro aceretan nengi karja orang manja boleh kau lekan ngojaan orang nemen padir wah ia tas panas bobo nyelem kecelot para ada pakai toot selada ia mabungkok ajalan nyorot reng manja nemen padir ya acareta dari kulakku kamari duhur tak ambu sekali padahal lihat tas panas bobo celot mabungkok ke tengah sambil nekem panca sambil ajalan nyorot acareta tak ambu sekali bisa mak menisoro awirit lecuduh mak mengak kau bilang. Jadi mayu manter-manter kaula ajunan saja nomor setong tak epau jauh dari masjid. Iya beni pahala cuke nyeleke maloloh. Maksud teriak solat. Mungkin berak ngangin melol nengi masjid. Setong. Nomor 2 manter-manter seki tak di amalan setak di zikiran setak biasa put nyebut ayo adzikir ayo put nyebut ni kesingi bu meras ka kaula ben sampean ani kasih bekal teti lantaran Allah nyapo rada katu sakaula ben ajunan lakuna sadu malam manter-manter pada keteremah manter-manter banyak akan cernah manter-manter kengi ngeri dan Gusti Allah manter-manter kaula benajunan papangki boleh neng perpangkian selain selangkong sampurna tak ada pak secem nih kah tak ada pak secem dia tak pada pak secem ani kami beda saya tahu kemarin jauh bermaan mi beda saya tahu kemarin mon korang hajar aswad marai ngala lagi ya cek bermaan mereka ngereng adua areng sareng manter-manter satu je saya ka hajat kaula ben ajunan pataka hajat ban Gusti Allah marah siap si doa mon parengkes samara tuli parengkes Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sateja sing angkat tanangka dinto Guste nyuona saporah dari sateja natusah. Dari sepaling raja kantos sepaling keni, dari sepaling mudde kantos sepaling samar. Nyuk ona sopo rada ka ajunan dudat semaha belas ni serben leburnya po rada ka kabulana sate jeka peku senah ben ibadan sing angka tanang sanau sasakrosak ben sakoni muka ka angke ben muka katerema ada ka ajunan ya rabbal alamin sate sing angka tanang ka dinto Guste tak ngampu kia usaha tak ngampu kia lakoh tak ngampu kia ilmu, tak ngampu kia pangkat, tak ngampu kia tunyah, ngampu kia belas beni sera ajunan dudat semaha belas ben luman. Tetiaki sateja sing angkat tanang kak dinto benak potona ben keluargana ben reng oreng saya kasayangi
muka ibatati orang sepa cemper bena ajunan dari dunya kantos dek ke akhirat. Manter-manter takdir teti orang sepa selamat bena ajunan dari dunya kantos dek ke akhirat. Sate jasa ngangkat tanangka dinto Guste. Sekeduan penyakit ngemis adek ke ajunan muka tuli epa pangkia bentampe na beni paberes sebena ajunan. Sate jasa keduan kaberaan ben karekongan ngemisa ongku dek kaajunan dudat semaha belas lampe ben luman ngemisa ongku dek kaajunan muka tuli epa pangkia ben celen keluar ben katemangan muka ikentekna ben ajunan kala ben kacemperan. Sate jasa ngangkat tanangka dinto Guste ni tepe bengasepon nabi tibi sebeng seampon depak dek ke alam barzah malar manter sate jai pasalamet ben ajunan muka ipamangki tempat si sampurna neng alam barzanah muka ipalong polong ben ajunan kala ben reng oreng sepada kenging belas nisar ben rida na ajunan. Dek ajunan Guste matoro acemberna potoh pasra akhir dek ajunan salamet ben cemberna poto nasi ngangkat tanang pada pak aki Guste dek cita-cita ben haceteh pakem pangaki seteja urusan ben perkarana papocuraki Guste dalam usaha ben lalakonna pacawaki Guste nak foto nasi ngangkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Guste nak foto nasi ngangkat tanang dari kakorangan kafakiran kamiskinan kamalaratan pacawaki dari cema-cema kapalangan pacawaki dari cema-cema penyakit kasosaan musibah pelaih ben kapepejaan. Sate jasa keduan takdir cuba muka tuli ioba ka bagus seampone takdir bagus muka epa tep-tep pabane patolo sebagus fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. Sagak dinto korang langkong nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Lukman, siapa ki mau pilih Lukman?